Prasake, Kudok Chanake, Mokre Chanake, Shanti Prasake, Bobagra long lip, Bobagra long lip, YTF long lip, the Brahmata long lip, Bomabata long lip, Bomabata long lip, Sikalabota long lip, Bomabata long lip, Bobagra long lip. Chini Habubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Corbone, Chini Corbone, with the Prasaro, with the Sinahani Bubakara Kabai Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubakara long lip, Whitey have long lip, KW long lip, Bubabata long lip, the Pramata long lip, Whitey have long lip, KW have long lip. Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Chini Hani Bubakara Chimno Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubakara long lip, Bubagrake, Bubagrake, Bubakara long lip, Bubakara long lip, YTF long lip, YTF long lip, TWF long lip, the Pramata long lip, Bubakara long lip, Bubakara long lip, the Prasa long lip, the Prasa long lip, YTF long lip, Bumabata long lip, Ochikapata long lip, Bumabata long lip, Bubakara long lip. Hari Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Kobo Korbo Amtenex Chini Hani Bubakara Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubakara long lip, YTF long lip, Bumabata long lip, Bumabata long lip, the Pramata long lip, YTF long lip. Oh, Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubakara long lip. Oh, Chini Katusa Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Bubakara Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubagrake, Bubagrake, the Prasake, the Prasake, Bubagrake. Hari Han Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, the Pramata long lip, YTF long lip, Are only the long lip, Are what Boon is the long lip, Are Bubakara welcome, I Bubakara welcome, Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Habubakara so Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubakara long lip, Bubagrake, 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 the Prasake, Bubagrake, 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 Bubagrake. Bubakara long lip, Bubakara long lip, Bubakara long lip. Oh, Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Oh, Chini Hani Bubakara so Kabe Kobai Laptago. Bubakara long lip, Bubagrake, Bubagrake. Hambai. Tao có bậc này, ang cho tao có bậc này,
Sini ungkulok ni borok no joto na buskang final ni bagoy. Sini hani bubagara na joto so hamza ke so bubagara ni buskang final. যারা যে স্টেজে bubagara na hamza ke so bubagara ni buskang final. যারা স্টেজে তোনাই র কিসা খাবাই খুবাই কইরো রনো কিসা বুবা গ্রানি ক খানা বাগৈ তলা কিসা ফাইবে তাকুরো প্লিজ রিকোয়েস্ট না রনো সিলিম বড় বেবা ফয়জান র কিসা ফাইলে বেজি ভলান্টিয়ার কিসা গ্যালারি নি বড়ন কিসা নাহারান কিসা চেষ্টা খাজি হোয়াইট টেপ বিশেষ খাই হোয়াইট টেপ চিলিং গ্যালারি ও যে চিন তাকু তাই বহু আসু জানো কিসা তলা তুমরানি বাগৈ হোয়াইট টেপ থাঙ্গে তলা ফেকলে গাড়ি কিসা হোয়াইট টেপ Mike Drain Bobo. डॉली पता ना आप स्टार्ट करो मैं भी यहीं में बैठूंगा आप लोग आसो बस तो Candidate, please. पहिला न बुबा ग्रानो खुलुमो याफारो तेजतो फाइ मानजा फाइनाय चिनि लिडार्स चिनि सेंक्राक चिनि वारियर्स नो खाक संगमा हामबा याफो ते फाइ मानजा फाइनाय चिनि बुबा ग्रानि बुसारक ओ हानि बुसारक नो बाहायनो हाय आनि व्यक्तिगत तरफ तेगे नरनो खाक संगमा हामबाय ते खुलुमा याफारो ताफुरो बुकुराव जों साइमानो तिनि बुबाग्रा तमानि बांगोराव फाइ बुबाग्रा तिनी एमएलए चानी बांगै बफाइया बुबाग्रा तिनी एमडीसी नि बांगै बुबाग्रा फाइया बुबाग्रा सिरि तिप्रासरा थांसा खाइनि बांगै तिनी बो साखामिया पर्यन्त ट्रिटमेन्ट खाइजोग यागै तिनी बनि एस बयस लाइथांगो बो काइजक माया चिनि बांगै तिप्रासा ताखुक तै बुकक जों बुसिगारि नांगौ तिनी बुबाग्रा अमेरिका तंगै मानो तिनी लन्डन तंग मानो दुबाई हाई जागा बो तिनी तंग मानो बनि कुरो रां पै जवाब करै तिनी चिनि बागै बो बिनि आमा बाई मा तंगिया तिनी चिनि बागै बो वातै सातंग हियागै कष्ट मागै तमाने ताखुरक बुकुरक निरक मा बुचिनाय बुबाग्रानि मक्तै हावा कलाय सर निरक मा यासा बने ताखुरक बुकुरक बुबाग्रानि मक्तै न निरक मा कलाय रे ताखुरक बुकुरक बुबाग्रानि मक्तै न जे कारनाय बुबाग्रानि मक्तैनो जे हावा क्लाय रंनाय आमा बसमतिनि हावा क्लाय रंनाय रंना जों जवाब मारनाय ताखुरक बुकुरक आइनि बागै आं तिनि जेहेतु बुबाग्रा फाइ दं आं ककलक सानि मुसुगिया बुबाग्रा फाइ गांगे बुबाग्रानो जत इसे कक साइ खोनारनाय तबे आसेन आं साइ माने ताखुरक बुकुरक सिनि तिथि एदिसिओ हाइनो हाय तिप्रा मत सरकार खाइनि थांगै दङ ओ जागा कुनो दावत करै कुनो सन्देह ताखाइदै आगे जों 18टा सीट बाय गोप्लाय माने हाइनो हाय तागनि बिसिङो निरंगा सीट दङ 17 तारिख जखन काउन्टिं नाय बोसोर बाय जों गोप्लायगा थाङै दङ ताखुरक बुकुरक जों सेन्ट्रेलनि आइबिनि रिपोर्ट जे सार्वे खाइमानि रिपोर्ट मते जों साइमानो ताखुरक बुकुरक 23 থেকে 24 25 दात लागै जों त्रिपुरा हाइनाय सरकार खाइनि थां दङ ताखुरक बुकुरक अर जागा जों तिनि सुजयनो सुजय उसय हिसाबै जों नगिया सुजय तिनि तिप्रासा सुजय रियां मों मागो जमातियाङै मानो कलयङै मानो साखमाङै मानो जों बनो तिप्रासा हिसाबै बुबाग्रा हामजागै बनो जखन चुज खाइरखा जों मोसोतो एक्सेप्ट खाइमानाय ताखुरक बुकुरक अमा बुबाग्रानि सेंक्राक सराय गोथार दफानि बागै सामों तांनाय जात हाइलि क्वालिफाइड बरक जेकुनो अफिस आदालत थांगांखे कम से कम एसडीएम बाय डीएम बाय कक साइमानाय जात अमा हाइ केपासिटी गोनां बुबाग्रा तिनि बुबाग्रा सिले खाइरो ताखुरक बुकुरक हाइनि बागै आं साना मुसुगौ नरक बीजेपी पार्टीया तंखांखे दफानि कक साइमाया
Len Rice ni kok sai maya biaba bubagrani party tipra motha party tongkang ke jati ni bang kok sai mano hani adhikari bang sai mano political rights ni bang kok sai mano takuro bukrok nini language ni kok sai mano ekmatra rokha kainai suno protection di manai sini bubagra no seng nangkang ke 100 ya 1000 bosor pan seng loge marnai takuro bukrok মানিক সরকার নিরক 35 বছর লগে রিখা সিপিএম নি মানিক সরকার নিরক নিজে নি বাবা হাইকে নিরক লগে রিমানংখে বুবাগ্রা মাত্র 5 বছর সিফাই খ जों বুবাগ্রা না 35 বছর ইয়া 1000 বছর जों লগে রাই থাকনাই বুবাগ্রা কাই সুনো মথাবে মাথা হরো কুকুরাও মানিক সাহা বাইতঙ্গই মানিক সরকার বাইতঙ্গই जों মং সামায়া নিনিলে নিনি রোমানিস কিব রগানি 200 বছর নাংফান সিমাই এসনো সানাইনি বরক ও বড় বাইসিং তাই থানাই লগে বিজেপি গো जों थांया ত্রিপুরা মতার তিয়াসা খাই থানাই বুবাগ্রানি লগে जों তংই থানাই আসনে কক সাগৈ আনি করন বসসরাই বুবাগ্রায় লকথং ত্রিপুরা মথায় লকথং ত্রিপুরা সদফায় লকথং হামবাই Sini Sar Patanlal no Tawang Zorarinai Sini Borom Ganang MLSC Sanjay Manik Jamatia Tripura no Kau thaya tisu naran bagai Pari bin bagai ya foto ko ne bide Poila Habuba Grano Khulumo Tini Blaike Tongthoka ঐতিহাসিক জনসভা করবুগ ত্রিপুরা মথানো একমাত্র পার্টি যে পার্টি ঐতিহাসিক জনসভা তিনি অম প্রমাণ রেখা তিনি ও জনসভা ও সভানি বরণ গোনাং সভাপতি আং খুলুমুং ইয়াফারো যিনি হাবুবা গ্রানো পাইফলেয়া খুলুমুং ইয়াফারো যিনি যত ডিগনিটারিস নরন পাইফলেয়া খুলুমুং ইয়াফারো তাই ani rangsakni Tiprasa dofano jotono ani paifliya chobani jibai tai khulumung yafaru speech ruti para gram sabha uthan sabha khaite khorang karikha speech khorang ni ani je khorang kosor mani abole 12 তারিখ বুট নি পরে তো जों speech রিনানি কমুনাই আবো কিফলি ফাইনাই কিন্তু আবনে সেলাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অগ্নি পরীক্ষা যে 12 তারিখ ত্রিপুরাসানি অগ্নি পরীক্ষা বাহাই যে ত্রিপুরাসরক যদি বুবাগ্রান লগিরিয়া আঙ্কে অন্তই চিনাও বুট হুই যদি বুবাগ্রান जों বুট হুই যদি जों লগিরিয়া আঙ্কে ত্রিপুরাসরক ও পৃথিবীনি কত কমনিয়া আবনি কিরিগই जों आ अग्नि परीक्षा पास खाने बागैसे चिनी खरां ले हाइनाय फिरक फाइनाय जराले थांके फिरकै फाइया आबनि बागै जों लड़ाई संग्राम माखै ताखुरा कौन मासो चिनी ত্রিপুরা मथा एनजीओ माने समयनो चिनी हाबुबाग्रानि नेतृत्वे सारा राज्य आंदोलन खालायै चिनी त्रिपुरा राज्यनि बान फेगै কারেন্ট উৎপাদন দিন বুমুমতই দম্বুর বানো যখন থেমানি পরেও উচ্ছেদ খেলাই যাব তখন দিল্লি হব কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্য হব কংগ্রেস তমতা খুরক ও আমল ত্রিপুরা রাজ্য নি উচ্ছেদ খাই তিনি ত্রিপুরাসা রিয়াং ত্রিপুরা জমাতিয়া মগ চাকমার যত জাতির যে আরো তংনাই পূর্ব পৃষ্ঠানি বড় মিজোরাম থাঙ্কা কেউ আসাম থাঙ্কা কেউ নিনি বাংলাদেশ থাঙ্কা সময় ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য তংমি আঙ্গই বড় উচ্ছেদ যখন মিজোরাম রিয়াং শরণার্থীর থাঙ্কা তাকুরক আরনি রিয়াং শরণার্থীর অনেক অত্যাচারনি মাধ্যমে আরনি মিজোরক পাই আর তংমি আঙ্গই যখন দাঙ্গা অঙ্গ যখন খুন ছাইল জাগো যখন বুথার জাগো বড় মিজোরাম তংমি আঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য কি ফিরলে যখন 23 বছর তঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য দীর্ঘ টানা 23 বছর রিয়াং শরণার্থী চিনি রাংচাংনি ত্রিপুরাসানি দবরে রিয়াং শরণার্থী তৎকালীন সিপিএম সরকার 25 বছর রাজত্ব খাইমানি পরেব আ সময় চৌনকা বাসুবন রিয়াং এমপি তঙ্গ আ সময় নকা খগেন্দ্র রিয়াং মন্ত্রী তঙ্গ
জিতান চৌধুরী মন্ত্রী দङ गोबां মন্ত্রী দङ ত্রিপুরা বিসিङाव তবে একমাত্র কেউ কোন নেতা মন্ত্রী ত্রিপুরা সাদিয়াংনি বাগৈ এক শব্দবো বড় প্রতিবাদ খাইয়া তাকুক রক কিন্তু চিনি হাবু বাগরা যখন খেনাকা 28 দিন মাই মাসে আঙই যখন গেরাউ খাইয়ে বড় বন্দি খালাই যাগৈ মাই মাসে খালাই যাগো তখন হাবু বাগরা যখন আপনি বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু খাইকা তখন চুং ত্রিপুরা মতনে এনজিও তংপূর্ণ সারা রাজ্য চিনি ত্রিপুরা সড়ক এক অঙ্গই থানচা অঙ্গই বুবাগ্রানি দাগি মুম্বাই থানচা অঙ্গই যখন আন্দোলন খাইও চিনি হাবু বাগরা মাননীয় হোম মিনিস্ট্রিনি যে মন্ত্রী চিনি অমিত শাহ জি ভাই কক সালাই আমনি আন্দোলন খাইমানি পরেও বুবাগ্রানি প্রেসার ভাই চুং তিনি চিনি ত্রিপুরাসান চুং নুখা প্রমাণ নুখা তাবক রিয়াং ত্রিপুরাসার ত্রিপুরা রাজ্য সসম্মানে চিনি পুরা অধিকার সহ ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা বর্ণ তুই ফেকা আব একমাত্র বুবাগ্রানি আশীর্বাদ পাইন সম্ভব আব সামনি আশীর্বাদ বুবাগ্রানি আশীর্বাদ যত ত্রিপুরা থানচা খাই বুবাগ্রা লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে আবনি প্রতিফল আব হাইন তাকুর আব হাইন আগামী দিনব তাব আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিবাগৈ চিনি হা বুবাগ্রা লড়াই খাইতঙ্গ ও লড়াই শুধুমাত্র বুবাগ্রা নিয়া ও লড়াই যত ত্রিপুরা 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি যতনি লড়াই আব ও লড়াই নাই আন্দোলন নাই জায়গায় জায়গায় কামি দিল্লি পাড়া টাউন শহর লামা লাংত্রং যত আন্দোলন মাখে নাই চিনি ত্রিপুরা সড়ক থাংনানি বাগৈ আগামী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা খাইনানি বাগৈ তাকর আব নরনি থানিছে আপনি বাগৈ নচুন শুদ্ধ একটা এক্সাম্পল টিটিএডিসি ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আপনি তাবু খাইকা বরক ত্রিপুরা যে ট্রাইবেল নি শব্দ তমানি টিএ দবর ত্রিপুরা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল ট্রাইবেল নি শব্দ ন পুরা করি খাতা খুরক তমানি বাগৈ আব তাম ইস্তিহার সবনি ইস্তিহার বিজেপি নি তাবুক নি ইস্তিহার বরক সব যে অ জাগো বরক যদি তাখলে পাইখানগে এডিসি ন বুমুং সলাই ট্রাইবেল নি বুমুং ন করি খাইনাই ট্রাইবেল নি শব্দ ন বড় পুরা ডিলিট খাই নাই আপনি অর্থ তাকুরক নর সাই মানব ত্রিপুরা সাও অব চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে এডিসি এলাকা চিনি ত্রিপুরা সানি বাদে কেউ পাইব মাইনা ফালিব মাইনা চিনি হানো ফাটারনি বড় পাই মাইনা ফালিব মাইনা যে আপনি বাগৈ বড় তামু খাইকা ত্রিপুরা রাজ্য নি হানো পাইনানি বাগৈ এডিসি নি হানো কসরনানি বাগৈ পাইনানি বাগৈ তাবক অর দানানি বাগৈ বড়নি কুংঠে কলর ন দানানি বাগৈ ত্রিপুরা রাজ্য ষড়যন্ত্র খাইতঙ্গ সব ষড়যন্ত্র মূল চক্রান্তনি কান্ডারি সব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তব বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ন বরং বিজেপি ন মেসে নয় বরং নিজে স্বপ্ন ইমান তংমানি ন जों পুরা বড় স্বপ্ন ন जों ইমাং ন তনির নাই বরং মুখ থাঙ্গ তুবিয়া তাকুরক আব নর লগি মার নাই আপনি একমাত্র আপনি এই তো ডেঞ্জার তঙ্গ ত্রিপুরা সড়ক নি এক তো ডেঞ্জার আমার একমাত্র রক্ষা নাই আনারস চিহ্ন বুটুগৈ ত্রিপুরা সড়ক আমার আনারস চিহ্ন ইয়া আমার ত্রিপুরা সানি চিহ্ন সে আমার ত্রিপুরা সানি চিহ্ন সে जों ত্রিপুরা সানি সে বুটুও আবনো जों সুজয় উচ্চনা বুটুয়া जों ত্রিপুরা সানি সে বুটুও নাই ওয়ানসুগৈ মাতনাই তাকুরক जों যদি বুটু খানগে সুজয় উচ্চনা আবো বুবাগ্রানি দাগি মুম্বাইসে বফাইও আবো বুবাগ্রানি ওয়ানসু মুম্বাইসে বনতিন অর তুই ফেজাগো কাজে অমতি চিহ্ন বুটু খামানে ত্রিপুরা সানি চিহ্ন বুটু গই আগামী 12 তারিখ কাম করকে বুটু গই 17 তারিখ ও ত্রিপুরা রাজ্য जों ইতিহাস সৃষ্টি খাইনা নাংনাই যত জাগাউনো ত্রিপুরা মত পাস খাইয় जों বরংনি মুখাঙ্গ কিসমসিন নাংনাই বিজেপি ন ত্রিপুরা রাজ্যনি উচ্ছেদ খাইনানি বাগৈ अब যতনি দায়িত্ব अब শুধু মহারাষ্ট্র সিমেন আন্দোলন যা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সানি আন্দোলন হনই নর ইয়াগো নাদি হনই আং অকক থেজাতেনে কয়মানি বিসিন্তই আং অরন কক পাইরে নাইখা কারণ চিনি অলরেডি লেটিং জাক চিনি প্রোগ্রাম अब যত হাকচান তাই সাম্পানি ফাইনাল ন নরন পাইফলে হামজামং ani rangchakni ত্রিপুরা সারন নরন যতন কাম করন কে মাতং ত্রিপুরা সা দফাই লোকতং বুবাগ্রাই লোকতং যত কাম করন কে মাতং যত করন
बेलायनो हामबाय दिनै बरम गोनां श्री सन्जय मानिक त्रिपुरानो बखक কাম কেনার মান বাগে হাম সিং এই জায়গাতে তো অনেক চাকমা আছে আছে কি না হ্যাঁ মগ আছে মাত্র কক করক কাউ গুরুতে বলো না মিক্স করে বলো কেন কি উনি भी আমাদের ত্রিপ্রাসা আছে সবাই নিয়ে কথা বলো थानसाई बोले एक जोताई तो बोले तो ठीक है आप बात करो लेकिन मिक्स करके बोलो ठीक है ठीक बोल रहा है कि गलत बोल रहा है যতন সারে কাম তিনি জুজু পাত্র তুরু নমস্কার খাক চাংহা যতন হামবাই তিনি আং প্রথম আইনি মহারাষ্ট্র আং খুলুঙ্গু মুখের ফাইমে ফাইনে চিনি এমএলএ দুই এমএলএ মোর খুশিয়া সৎকে শাসনের সময় কম তিনি এই তীব্রমথা জন্মভূম কোন লেট্রিন বইয়া কোন পুখরিন বইয়া কোন লামান বইয়া এই তীব্রমথা জন্মভূমলে তিনি কংথাই বেড়ানো অস্তিত্ব রক্ষান বসে আবহাওয়া আল সাবো আলমা সানাই এই হাওয়া তিনি কংগ্রেস 30 বছর চাপ হ্যা বিনি উপরে চুমিনো রাজা রিহা সিপিএম 35 বছর রিহা সিপিএম ক্ষমতা রিহা চালাউনাই সব বেনি হা বাংলাদেশ নি ফাইনাই আবু ময়ে তিনি বো হাওয়া দ্রৌদে তংনাই না বহানো দে সিকমানাই বহানো সিকমানাই দে না বহানো রক্ষা খেনে দে लोग बीजेपी बोल दिलाई दे बीजेपी बोल दिलाई दे सीपीएम बोल दिलाई दे कांग्रेस बोल दिलाई दे ब्रावा बोल दिलाई हम यो तो नो अब मैं आग मा सावो जो बो एडीसी माइमो बो एडीसी हावा बाय फाया बो एडीसी थई बाय स्लाइ दुई म एडीसी त्रिपुरा राज्य उपजाति যুব সমিতি 1967 ইংরেজি জন্ম লায়ে এই त्रिपुरा राज्य ন जों भाइस জেনারেল পাইলাই আহিয়ে जों एडीसी खावरि दिहे आंदोलन खिमाबाय 14-15 বছর আন্দোলন খেয়া কত জানেবা কত থইহা 80 সন দাঙ্গা খেয়া 80 সন দাঙ্গা খেয়াবো পাহাড়ি যদি ওয়াইসারি নৌ সবাইকে বাঙালি গড় যদি 80 সনে পাহাড়ি যদি বাঙালি গড় পুরে পাহাড়ি যদি বাঙালিকে কেটে ফেলে পাহাড়িকে গড় কে পুরছে পাহাড়ি তো গড় পুরা দেয় না পাহাড়িকে কে কাটছে পাহাড়ি তো কাটে না এই জন্য জেলখানাতে কে আছে শুধু ট্রাইবেল জেলখানা তুই বাঙালি গেলে জেলখানা হয় না ওয়াইসার অনেক মঞ্জের চই আউফি এই হাওয়া ওয়াইসা পাহাড়ি যদি দাঙ্গা না হয় কে ওয়াইসাবো চিল পাহাড়ি তাইও ওয়াইসাবো চিল ব্রনি নৌ সাবো আবমাই সমান আইন মাইয়া চুম বিচার মাইয়া দাখুরং খুরো ও এই দিশনে রক্ষা খেনকে চুম মহারাষ্ট্র লগে মারি নাই মহারাষ্ট্র যদি লগে এরি আইকে মহারাষ্ট্রে সবাই আন্দোলন খেনাই মহারাষ্ট্র লগে চুম তংয়ে जोंनि যুব সমিতি এডিসিনাল লাখ হইনা হা আবদ তা মহারাজ ফাইয়ে এডিসি 42 বছর ক্ষমতা ফাইয়া চুনো অধিক ক্ষমতা মাইয়া ডাইরেক্ট ফান্ড মাইয়া ল্যান্ড পাওয়ার মাইয়া রাং বাবাইয়া রি বাবাইয়া হানি মুখে মাইয়া এই মহারাষ্ট্র চুন লগে রিয়ে চিনি পাওয়ার লাখে সব কিছু চুমে নাই হানি মুখে নাই চাকরি ফাইব চাকরি বামাই নাই নৌ ফাইব নৌ বামাই নাই আবো ময়ে যত ন তেরা আক্রমো আসে সানাই কপাইরে হামবাই বেলায়নো হামবাই তাও আং কাবক নাই খরং ঘটক এই বখল নাসগদি চিনি মান গনা ক্যান্ডিডেট শ্রী সুজয় ত্রিপুরাসা বিন বাগাই
컵 대야 된다는 방향 가보고. 저토노 사자감 보일랑 지니 하부바그랑 모노 클로몽 야파랑 무송우 제프로 2021와 first 데 프로모터 성사카 앞으로 수르 부바그라노 코럭션 나이세안 아기프로 politics 니 कैसा 하퍼랑 합나 무송이야 그방만 버럭 사오 dirty politics 아이건 자가짜야 해네 하이퍼너 도 파나마 타나네 바기 제프로 부바그라 코랑 티사카 앞으로 decision manaka bubagrano ma logi maris naini afron sibi tabuk jora je bubagrani dagi mumbai je bubagrani phru mumbai no tabuk jora himi fayo ani bus kango kebang leader sung manu haipano ani bagi corruption leader abong kachini bubagra ang nahari suru bubagrana nahari simina ang samung klainai bus kango bo bubagrani dagi mumbai simina samung klainai Tini tabuk mo sana mo sungo bubagra no belai no bukabe hamsago jori se bubagra ram khangke bino hanuman nge ang tongna mo sungo haini bagai thanai jefro candidate hini declare khlaijaka kebang mo political party ano Facebook WhatsApp te kebang mo message rohar ka kebang ma ani moral no down khlainani naikha haifano ang saimano borok to hai politics khlaina nai jati bai jati no phelainan nai tongo जों बुजिनानै नांगौ जेफ्रो भारत सादे नोंना सिगांगो आगिनि जुगो इंग्रेज रक जे हिंदू मुस्लिम हिनै डिविजन डिवाइड खाइक्लां थामानि अब 20 ताबुक बो ओ जरावो 70-80 বছর পরে ফানো ও 20 তাফান হামিয়াকো enga e politics o dirty politics tini uchoi riang jamatia debormai ni sigagi tonmani o 20 to jorisi chung daja khangake tai 20-30 বছর পরেও জাতি বাই জাতি chung makhang nale manglak জাতি বাই জাতি chung para kale manglak haile bage o hai politics no chung jagaria chini tiprasa elakawo o hai rajniti no chung kuno din jagariglak abo chini public ro काम करे साइमानो हाइने बगै जेफुरन सिबि कैंडिडेट हिने डिक्लेयर खालायजाखा thousands and thousands हाजार ने उपल कर दिनै रिसिभ मा खालायगा गोबां मा पारावो दाबो रिक्वेस्ट खाइ दङ चिनि पाराव फायदि थाङि मानबाय यां थांगा अबो सुजो उच्चैना हामजां माने बागिया बुबाग्राना हामजां माने बागिसे बुबाग्रानि वारियर खरकसा रहरजां माने न नायना मुचुक माने बागै गोबां मा कल खायजाखा आइसि हाइने बगै दिनै जतनि बुसकांगो ang mokono sana musungo ang tini o jagao sudu sujoy utsoya ang sujoy deborma ang sujoy riang ang sujoy jamatia ang sujoy tripura ang sujoy chakma ang sujoy mok ang sujoy dalong ang sujoy molsom ang sujoy koloy sobse important joton lek dangko malingkake ang sujoy tiprasa documents o jasa policy tomto बखांखाय आं तिप्रासासि हायनो बागै ताबुबो तिप्रासा आगिबो तिप्रासा बुसकांगबो तिप्रासा गोनां सामंख्लायनाय अकक साविनां पारिनाय बुसकांगो जे बुबाग्रान कक दागि मुंबायनो सामंख्लाय थांनाय अक्रानि दागि मुंबाय सामंख्लाय थांनाय दिनै आं अ जागा बाचायनो सावो आं पलिटिक्स रोंगिया आं राजनीति रोंगिया आं जे दागि मानि आबन मटिस सामं थांथानाय सुजा लामानो नाय सामं खालायनाय आसु कक साविनां पारिसिनाय चिनि तिप्रासा दफा कप्लाइं थुं चिनि तिप्रासा दफा थानसांनि तंथुं अंके चिनि बुबाग्रानि तिदुल मुंबाय जों तिप्रासारो कुचु काथुं बुसकांगो जे चिनि हाबा नाय दंमानि चिनि सामं तांना नाय दंमानि आबनो जों कप्लाइं थुं बुबाग्रा आयु कलकनि तंथुं तिप्रासा दफा फियक जाथुं हामबाय बोलाय ना हामबाय चिनि बरम गोनां सुजय तिप्रासानो बकक थाइजा थाइजा नारम बागै ताबो फायदि जों जस खालायगोन किसाना पास खालायना ना एफएम रेडी ना एफएम रेडी ना हेगा ताबो नाय चिनि एफएम जथाया फायदि स्टेज फायदि बागै
Sabagara kola ni bilang bere. Risa kanda na bagai ang kolol tako. FM Bruno risa kanda na bagai, bonam na bagai. Parkir jalan, jalan. Ya par kola mani tat hok de bere. Hello. Hello. Acha, keha kabamu, jang galeri tonera no saya wo, rom si ha phai kruk mai ke, yek sai wo takuro, nra no. Hello. Kam de tompai. Pa, pri khak jang swang ke kham bai no, kam tompai bai ya. Dah, अच्छा तुमको तुम्हारा जरे सपोर्ट करती ना? अच्छा ये गोले सपोर्ट किया ना मेरा उनको रांपाया तो मारा जरे सपोर्ट कर दे नो, चले जाओ मारा जरे सपोर्ट कर दे, yes, अच्छा अब उनके चों तब वो आनो तो ना सीखना, आनो तो नहीं ताया, रचाने हैं से, तो ये ना, आनो तो कौन सही रचाने से, हमारे राइस आना क्या ना? Okay. Tolong pergi le takut, please. Come in.
Hambai. Ha, tahu tujuh tak tu lagi. Tahu tujuh tak tu lagi. Ha, kamu nak? Tujuh tu, asal lagi. যতরা আচনা বাগে কবক থাকো তাবাক তিনি হানি বাবা রাকক সারাই যতরা কই নাই আসুনা বাগে তিনি হানি বাবা রানি কক না আইছেন যত যারা বাইরে তংনাই রক যত বিসিং হামনা বাগে কবক থাকো yang ni kamera off hong jak battery mana jadi ana battery tu जरा कुरोई मुझे अपना स्पीच को कम रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है। सबसे पहले आं पुइला नरकनो जत्न नति प्रसानो खुलुंग मास कांगिया फारो कुलुंखा जूजू नमस्कार। यहाँ में जो अपने मुसलमान हैं सलाम अलैकुम। आंग बेसिक ऑक्सागलाप ये निर्वाचन में इलेक्शन में मेरा तिप्रासा नुंगसाई मनो सबो का हम सबो हमिया यू ऑल नो आप लोग जानता है कौन अच्छा है कौन खतरनाक है। I love you too. हम सिंह यहाँ हो तो अशिरम हिरणमय कहाँ है? सुजय आ पाओ, पठान आ पाओ, मनिहार आ पाओ, एनर्जी आप भी आ जाओ। पवित्र भक्ति, ओ पवित्र भक्ति, लामसोगो प्लीज कम। अमृता चकमा कहाँ है? आओ। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। अपना तिप्रासा को थ्रू द मीडिया ऑल्सो, ये लास्ट स्पीच है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हम सिंह, आपका लास्ट नाम क्या है? रियान? रियान तिप्रासा। मनिहार? देववर्मा तिप्रासा। सिर्फ देववर्मा बोलो, हम बोलेगा तिप्रासा। पवित्र भक्ति यहाँ ना, हमारा बुमा, मेरा माँ का उम्र का है पवित्र भक्ति। क्या नाम है पवित्र भक्ति? जमातिया। ये क्या नाम है आपका बताओ? जूजू चाकमा। जमातिया तिप्रासा। सुजय उत्सव त्रिपुरा। एनर्जी देवी त्रिपुरा।
मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ আগরতলাতে রাস্তাতে ওনার সামনে রেখে দাও, কেউ জানবে না কে জমতি আছে, কেউ চাকমা আছে, কেউ মগ আছে, কেউ উচ্চয় আছে, কেউ রিয়াং আছে। আপনার নতুন বাজার মালবাসাতে অনেক লিডার বলে কি আমি এই হিরণ ভাই ভাইরি আসলে মাও না ধর পিছিয়ে बैठे थे क्या था प्रॉब्लम की আছে प्रॉब्लम लीडर में है रे। पब्लिक ठीक है, हमारा तिपरासा हम सिंह अशिराम आपका रियांग का बच्चा भी गरीब है कि नहीं? मनिहार देव वर्मा का बच्चा भी गरीब है, पवित्र भक्ति जमतिया का बच्चा भी गरीब है, पठान उच्चय बाबू अमृत बाबू चाकमा का बच्चा भी गरीब, त्रिपुरा का बच्चा भी गरीब, रांखोल का बच्चा भी गरीब, कोलोई का बच्चा भी गरीब, वो अपना गोरा गप्पा से सुरजीत महाराज आपका गारो का बच्चा भी गरीब। लेकिन हम लोग अपना बच्चा के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये बुद्ध भगवान को प्रार्थना करता है, ये टीयूजेस करता था, ये मोथा करता है, कोई सीपीएम करता था, कोई बीजेपी करता है, कोई कांग्रेस करता है। अरे माय डियर तिपरासा, माय बुकुंग बारा नारबुंग नागबादी, यहाँ में बीजेपी का भी तिपरासा गरीब है, सीपीएम का भी तिपरासा गरीब है, कांग्रेस का बच्चा भी तिपरासा गरीब है, आईपीएफटी का भी तिपरासा गरीब है, मोथा का भी गरीब। लेकिन आप लोगों का थानसा नहीं हो रहा है ना, तो आप लोग पार्टी कर रहा है। जिस दिन आप लोगों का एक योद्धा थानसा हो जाएगा ना, मानिक शाह या कोई भी मानिक सरकार कोई भी आपको गरीब नहीं रख सकेगा, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं। 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया। एक बाप ने कभी सीपीएम के लिए फाइट किया, तो कांग्रेस के लिए फाइट किया, तो आईएनपीटी टीयूजेएस के लिए फाइट किया। 75 साल से आपने पार्टी के लिए फाइट किया, मां ने पार्टी के लिए फाइट किया। लेकिन मेरा तिपरासा लोग, आप लोग कभी भी अपना बच्चा सेकला सिकली का भविष्य के लिए फाइट नहीं किया। इसके लिए आज कोरबुक में, अपना पहाड़पुर में, नतुन बाजार में, मालबासा में, तियारी मैरांग में हम लोगों का रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तभी भी आपने कभी भी तिपरासा आयुक लोकथू नहीं बोला, आपने वंदे मातरम बोला, भारत माता की जय बोला, लाल सलाम बोला। लेकिन अपना बच्चा के लिए आयुक लोकथू कभी नहीं बोला। अगर आप लोग अपना सेकला सिकली बच्चा का परवाह करता ना, तो आप लोग चकमा, देव वर्मा, कोलोय, रियांग, उच्चय, जमतिया बन के फाइट नहीं करता, आप लोग बुकुंग बारा नागबादी बन के फाइट करता है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझ सकते। आज एक जगह में है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मिस्टर मानिक शाह, एक जगह में है हा बागरा आपका प्रद्योत विक्रम मानिक। प्रोफेसर डॉक्टर मिस्टर मानिक शाह ওনার বক্তব্য কি আছে? তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার বাড়িতে জল আসবে না, তুমি বিজেপির ভোট না করলে চাকরি পাওয়া যাবে না, তুমি আমাদের ভোট না করলে তুমি তোমাদের স্ক্রিপ্ট যেই হো আমি দেব না, 100 সাল দেব না, তুমি আমাদের ভোট না করলে তোমার পাক্কা मकान হবে না। ये मुख्यमंत्री है कि डिक्टेटर है रे?
तुम हमको वोट जब तक हम तुमको वोट नहीं करेगा तुम ये नहीं देगा, तुम भगवान है क्या रे? पहले काम करो तब वोट मांगो, ठीक है कि नहीं? और एक तरफ में आपका हा बागरा जो बोल रहा है अलायंस नहीं किया क्योंकि उसने तिपरासा अकॉर्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया। हमने बोला पहले अधिकार दो, पहले बच्चे को स्कूल दो, पहले गांव में पानी दो, दुई दो, पहले हॉस्पिटल ठीक से करो, पहले रास्ता बनाओ, पहले नौकरी दो, पहले पॉलिटिकल राइट्स दो, पहले डायरेक्ट फंडिंग दो, पहले अपना भूमि का हा का अधिकार दो। लेकिन एक जगह में आपका हा बागरा, एक जगह में मुख्यमंत्री सवाल उठाता है कि तिपरा मोथा क्या करेगा। लेकिन मैं नतून बाजार मालबासा से मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरे संग डिबेट में आओ ना, कोई भी टीवी चैनल यहां में है सामने में। अभी तक आपने जिसको भी चैलेंज किया है ना, वो राजा का बच्चा नहीं है, तिपरासा नहीं है। आज आपने चैलेंज किया है ये प्रद्युत विक्रम मानिक क्या अंगना रोकना हम जागो, हम आपको प्यार करता है। आपके लिए फाइट करूंगा, मुख्यमंत्री हो या कोई और हो, फाइट करूंगा और फाइट करके पूरा हिंदुस्तान को दिखाऊंगा हम लोगों का तिपरासा लोग। मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, किरीट विक्रम का बेटा हूं। ओए रेवती, तुम मेरा मां को गाली दिया ना, मैं राजमाता विभू कुमारी देवी का बेटा हूं। फेसबुक में, यूट्यूब में गाली देने से आपको लगता है कि आप ताकतवर है, सामने आओ। हम लोग तिपरासा का रक्षा 1000 साल तक किया, ना अंग्रेज हरा सका, ना मुगल हरा सका। आज आपको लगता है कि आप राजनीति करके मेरा तिपरासा जिसने मुझे प्यार दिया है, मेरा तिपरासा जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, अगर आप मेरा तिपरासा मुझे बेइज्जत इंसल्ट करोगे, चैलेंज करोगे तो फायदे देखा जाएगा। आपने शुरू किया, आपने ये फाइट शुरू किया, खत्म आपने फाइट शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मेरे लिए तो मेरा बुरुई बदली काफी है। बारह तारीख को सुजोय आप तिपरासा, आई लव यू टू, आई लव यू नॉट हम जागो। आप मुझे बोला ना यू लव मी, आप बोला ना, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। हिंदी वाला थत्सा सुनना है? जो तिपरासा नो हम मागो। हैप्पी? एवरीबडी इज हैप्पी? आई डू सो। অনেকে উল্টাপাল্টা বলে, বোঝানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সত্যিকারের অর্থেই আং যত তিপরাসা নো হাম जो। देखो ইলেকশন আমি তো 5 সাল দিয়া পুরো ত্রিপুরাতে ঘুরতেছি, আমার বাংলা পরিষ্কার নাই, আমার ককবরা কাউবুর কত পরিষ্কার নাই, যেমন हम मागो। पर मैं 5 साल से करबुक में 5-6 बार आया ना, संजय ना, आशी हिरणमय आया ना, हम सिंह, अपना
अरे यहाँ में हो ना यार, हीरो फ्लैग लगा के है क्यों? आया ना 5-6 बार, 7 बार, 10 बार आया ना, सुजॉय आया ना। हाँ, ये आदमी 5 बार में अभी इलेक्शन के पहले वो नौतन बाजार में आके बोलता है हम मांगो, ठीक है? तब पैसा फेंकेगा, फेंकेगा, ले लो, बहुत लो, सब लोग पैसा ना लेके अपना बच्चा का शिक्षा के लिए डालो, पैसा ले लो, लेकिन वोट किसको होगा? वोट किसको होगा? गैलरी में तो बोल रहा है कि आप मानिक शाह को वोट करेगा, मानिक शाह को, ठीक, हम मांगो, हम मांगो, किसको वोट करें? आप लोग सब चुप रहो। ये गैलरी में ना जो बैठता है वो ना इधर का है ना उधर का, बीच में बैठा है कि नहीं? अभी उनसे प्रश्न करे, प्रश्न करे। गैलरी, आप किसको वोट करेगा? हम को मोथा या मानिक शाह? नहीं नहीं, आप तो गैलरी में नहीं है ना। अभी देखो, सब गैलरी की तरफ देखो, सब यहाँ माता इस तरफ करो, सब यहाँ देखो। आपको हम अभी डायरेक्टली पोजीशन में डाल रहे हैं। आप किसको वोट करेगा? देखो वहां में नहीं कर रहा है। आप किसको वोट करेगा? तो यहां आ जाओ। सब लोग बुलाओ, यहां से सभी को बुलाओ। आप लोग बुलाओ भाई जी, आप लोग डालो, हम नहीं बुलाएगा, आप लोग बुलाओ, आप लोग नहीं बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, बुलाओ। हम 10 तक गिन रहा है, जल्दी 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 जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बुलाते जाओ, और पीछे में जो है ना, सामने आओ, उसका भाई दी, भाई दी, भाई दी, भाई दी। सब लोग, आप लोग सब घूम के बोलो उनको, भाई दी बोलो, बोला बोला बोला। ये देख रहा है, ये ड्रोन शॉट है। सब आओ, अरे बुलाओ, आप लोग बुलाओ, घुमा के बुलाओ, आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ, पब्लिक बुलाओ, पब्लिक बुलाओ। वहां से पब्लिक है, आप लोग बुलाओ, आप लोग बुलाओ। खत्म कर रहे, खत्म कर रहे, खत्म कर रहे। अभी मैं कुछ और अच्छा बोलता तो खत्म नहीं होता। सब लोग खड़ा हो। एफएम ब्रो, हरी मैं बोलता हूं एक आवाज में, एफएम खकचंहा, 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 बुकुंग बारा के लिए। हाँ, मैं बोलूंगा टिपरासा, आप लोग बोलेंगे टिपरासा, 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 जोर से। हाँ, टिपरासा, टिपरासा। अच्छा, किसको वोट करेगा? अगर बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा, मोथा को करेगा। नाउ सब लोग, एवरीवन
Jatana Hambai. Come see. Mara to thai mara. Habang hataya. Potto full cha songya. Habang hataya. Cha songya. Jatana Hambai. Hello, sir. Today, the campaign has come to end. What is the mood of the people? How do you see into the entire campaign? I am very grateful to the people for showing us the love and the support that they have done. And I am very happy with the response of our people. It seems, what are the issues? And it seems it's a fight between a section of BJP, particularly the Chief Minister and Pradyut Kishore Dev Burma. I do believe that there are many good people in BJP. I also believe that the Chief Minister is working at the interest of 2 or 3 people who have joined in from the CPIM. And instead of targeting the communists, they've decided to break and target their own alliance partner. And the public have realized that, and they will get their answer on the 12th and when the results come out on the 17th. Maharaj, Chief Minister has termed TMP as Tripura Marbit Party. So, You know, that's